때는 17세기 프랑스. 아름다운 미모와 강인한 성품의 귀족 여인 안젤리크. 그녀는 가문이 진 막대한 빚을 갚기 위해 돈 많은 백작과 정략 결혼을 앞두고 있는데요. Je suis le marquis d'Andijos. Je représente le comte de Pérac dont je me targue d'être l'un des meilleurs amis. Mais pourquoi n'est-il pas venu lui-même? 심지어 나타나지도 않는 결혼 상대에 분노하죠. Mon cher cousin. j'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis heureuse de vous voir, mon cousin. Votre fille a bien changé. Elle est devenue une vraie dame. Et tout juste bonne à être vendue à un homme que je n'ai jamais rencontré. Je n'irai pas. 분노한 그녀를 달래는 사촌오빠 필립. Non, mais on le dit certes un peu abîmé, mais bon amant et plein d'expérience. Vous êtes un rustre, mon cousin. Unissez-moi mon père. Parce que je suis pleine de ressentiments. Je n'aime pas. Je ne serai pas une bonne épouse. 답답한 마음에 그녀는 고해성사를 하는데요. Chasse la colère de ton cœur. Ta vie précédente, quelques péchés à confesser. 의도치 않게 그녀의 마음속 깊숙이 있던 옛 이야기를 하게 되죠. Par ma faute, un homme de Dieu est mort. 어린 시절 아버지와 함께 삼촌의 집에 갔던 그녀. 어린 필립의 장난을 피해 숨어 들어간 방에서 루이 황제의 암살을 꾸미는 반역자들의 이야기를 우연히 듣게 된 것이었죠. C'est un poison long, monsieur. Voici les lettres. Tous les conjurés m'y jurent fidélité. 주모자가 잠시 자리를 비운 사이 반역자들의 이름이 적힌 편지를 챙긴 안젤리크. Je vous en conjure, monseigneur, j'y suis pour rien. 그날 이후 누구에게도 말하지 않았던 그 일을 신부에게 털어놔버린 그녀. 그 고해성사가 불러올 파장을 알지 못한 채 드디어 남편을 만나게 됩니다. 그녀의 남편이 될 페락 백작은 듣던 대로 얼굴에 큰 상처가 있는 나이든 남자였죠. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé. Et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. 생각보다는 부드럽고 친절한 페락이었지만 아직 그녀는 처음 보는 남자와의 결혼에 반발심이 가득합니다. Auriez-vous retourné auprès de votre père? C'est une décision que vous devez être le seul à prendre. Nous ne devons plus tarder. D'ailleurs, j'ai pensé qu'une célébration en grande pompe ne vous sied guère. La rouge vous irait à merveille. 백작이 준비한 드레스를 입고 예식장에 나타나길 기대하지만 안젤리크는 승마복을 입고 도도하게 등장하는데요. 싫은 티를 제대로 내주는 당돌한 그녀의 모습이 오히려 페락의 마음에 들어오죠. Vous m'avez vanté votre esprit, je ne suis pas déçu. 하지만 안젤리크의 마음은 여전히 굳게 닫혀 있는데요. N'ayez pas peur. Comment êtes-vous rentré? Il est toujours bon d'avoir une issue de secours. Alors attendre encore quelques jours ou quelques semaines. C'est vous qui viendrez à moi. 한편 그녀가 고해성사한 어린 시절의 사건은 당시 반역을 꾸몄던 이들에게까지 전해지고 맙니다. Monseigneur, si je trahis le secret de la confession, c'est que... Je n'ai vu que ses mains. Avec beaucoup de bagues. Pour les lettres, a-t-elle dit ce qu'elle en avait fait? Non, elle n'a plus rien dit. 안젤리크의 삼촌 역시 반역을 공모했었기에 그녀의 입을 막을 방법을 궁리하게 되는데요. Pouvoir l'écarter pour être sûr de contrôler votre nièce. 그들에게 닥칠 위험을 예상하지 못한 채 안젤리크는 페락 백작에 숨겨진 진면모를 보며 그에게 점점 빠져들게 됩니다. Mais pas madame. Ces cordes supportent des centaines de kilos de charge. 금을 만든다는 건 상상도 할 수 없던 그 시절 페락은 직접 제작한 장비들로 금을 만들어 엄청난 부를 축적한 것이었죠. Regardez ce sable, madame. Il est horrifique. Voyez-vous la main du diamant cela? 재력과 지성뿐만 아니라 따뜻한 마음도 있었는데요. De fouiller dans les affaires laissées par feu votre mère, au cas où ces lettres lui seraient parvenues et qu'elle n'ait pas jugé nécessaire de vous les remettre sur le moment. 그녀가 어린 시절 집을 떠나 소식이 끊긴 오빠에 대한 그리움을 알게 된 페락은 오빠가 과거에 보내왔던 편지들을 찾아내 그녀에게 전해주죠. Venu comte de Pérac. Je ne vous ai pas remercié pour les lettres. 그렇게 마음이 열리기 시작하는 안젤리크. 같은 시각 페락을 제거하기 위해 반역자들은 페락의 부하를 매수하는데요. 연회가 열리던 어느 날 Que vos épaules, votre poitrine, c'est une madone faite pour l'amour.
안젤리크에게 도착한 의문의 쪽지. Je l'ai trouvé sur votre lit. Il faut que je vous parle dans le plus grand secret. Il y va de la vie de vos proches. Retrouvons-nous devant la fontaine. Bonsoir. Mes respects, monsieur le comte. Bonsoir. 페락에게도 쪽지가 전해지죠. Entre le soupirant de votre épouse, retrouvez-les près de la fontaine. 그리고 다짜고짜 사랑 고백을 하는 페락의 부하. Je vous aime, madame. Et sortez votre épée, je vous prie. Cet homme m'a attiré ici pour vous provoquer. Ne risquez pas votre vie. 하지만 자신을 배신하고 아내를 건드린 부하에게 참교육을 시전하려 하죠. Vous que j'ai accueilli comme un fils, me direz-vous pourquoi vous m'avez provoqué? Rendez-vous en enfer, c'est sur le compte. 그날 안젤리크는 페락의 진심을 느끼게 되는데요. Faites-moi voir votre bras. Chance, la cicatrisera. J'en suis responsable. Je pense qu'il est temps que j'obéisse à mes devoirs d'épouse. Vous ne partez non plus. Non? Je m'offre à vous. 그렇게 진정한 부부가 된 그들은 예쁜 아이들까지 가지며 행복한 나날을 보내게 되죠. 하지만 여전히 그들을 노리는 어두운 그림자. 반역자들은 다시 한번 음모를 꾸미는데요. Nous avons encore un homme dans la place. 그들이 노리는 때는 바로 루이 황제의 방문일. 페락의 부와 명성을 익히 알고 있던 황제가 그의 저택을 방문하기로 예정돼 있었는데요. Mon épouse. Cachez votre vraie richesse. 그녀의 사촌 필립 역시 총사령관으로 함께 방문하죠. Vous devez être heureuse, madame la comtesse de Pérac. Je suis heureuse. Et si l'on m'attaque, je réponds encore et toujours. 한편 황제는 소문이 무성한 페락의 기술력에 대해 궁금해하는데요. On m'a dit que vous faites couler l'or de la roche. À l'occasion, vous me montrerez cela. Selon votre bon plaisir, sire. Qui est issu d'une vieille lignée. Si vous veniez à Paris, je n'aurais d'autre choix que de vous procurer un haut poste. 하지만 권력에 관심 없는 그는 제안을 거절하죠. 다음 날 페락의 채석장에 방문하는 황제 일행. La cour place Condé sous la menace des lettres disparues. 가중기를 타고 내려온 황제 일행은 채석장을 구경하기 시작하죠. On sort le minerai de la mine, associé à du fer et chauffé à de très hautes températures. C'est pour réduire en point. 금을 만드는 과정을 보여주는 사이 반역자들이 매수한 하인은 가중기의 나사 하나를 몰래 제거하는데요. Je vous précède. Question de sécurité, sire. Le roi d'abord, comme toujours. Oh Dieu, majesté. 예상과 달리 황제가 먼저 가중기에 올라탄 상황. 꼭대기에 다다른 그 순간 크게 놀라 분노한 채 자리를 떠나버리는 황제. Puis de cet incident, sire, il vous l'a dit, il a refusé de vous suivre pour vous servir. 반역자들의 이간질에 넘어간 황제는 그에게 반역죄를 뒤집어 씌우게 됩니다. Permettez-moi de lui faire mes adieux. Vite alors. Mais vous n'allez pas vous laisser faire tout de même. Vous allez vous défendre. Je vais les suivre. Restez forte. 그렇게 페락은 잡혀가게 되는데요. Jamais je n'abandonnerai mon mari. Il lui faut un défenseur. L'arrestation n'est pas un caprice du roi, mais la victoire d'ennemis puissants tapis dans l'ombre. 그녀는 남편을 구하기 위해 파리로 향합니다. Hortense, s'il te plaît, garde au moins mes enfants. Tu étais si fière de ton grand sorcier de Toulouse. 아이들을 언니에게 겨우 부탁해 맡긴 뒤 Maman, pourquoi partez-vous? 시녀 마고와 단둘이 삼촌을 찾아가는데요. 어린 시절 자신이 본 진짜 반역자들의 이름이 적힌 편지의 존재를 황제에게 알릴 계획입니다. Le roi, vous n'y songez pas. 하지만 삼촌 역시 반역자 중 하나였기에 그녀를 도와줄 리 없었죠. 안젤리크는 수소문에 자신을 도와줄 변호사를 구하는데요. Maître de Grèze? Madame la comtesse, je suis le seul qui acceptera de défendre votre mari, compétent, opiniâtre
Et j'ai perdu la faculté d'avoir peur. 갇혀있는 페락을 찾아간 드그레즈. Je suis maître de Grèze, l'avocat que votre femme a engagé pour vous défendre. C'est pas qui la menace. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle est en danger. 한편 그녀의 삼촌은 안젤리크에게 황제의 최측근인 콩데 공작을 만나도록 하는데요. C'est du cacao. 그런데 눈에 들어오는 낯익은 반지. 어린 시절 보았던 반역의 주모자가 콩데임을 깨닫죠. Des écuries et 100 000 livres de rente. Désirez-vous en échange d'une telle générosité? Les lettres. Ces lettres que vous avez volées il y a quelques années. Et mon mari? Pour lui, nous ne pouvons plus rien faire. 편지를 돌려달라 요구하는 그를 외면한 채 나가려 하는데요. Pour sortir, il vous faut passer par l'arrière. 막다른 길로 그녀들을 유인하는 하인. Laissez-moi vous ouvrir la porte d'en bas, madame. 콩데 공작은 그녀들을 살려보낼 생각이 없었던 것이었죠. 우연히도 콩데의 저택에는 필립이 있었는데요. Excusez-moi. 그의 도움을 받아 그곳을 빠져나오려는 그 순간 추격해오는 콩데 공작의 부하들과 대치하게 되죠. Restez derrière moi. Partez, monsieur. Cette affaire ne vous concerne pas. Dites-moi, mes mignons, vous faites partie de quelle bande? Mais ici, vous êtes sur mon territoire. 정체를 알 수 없는 복면남의 도움을 받으며 필립은 콩데의 부하들과 격투를 벌이게 됩니다. Il y a du camp. Arrête-toi. 복면남의 부하까지 등장하며 그녀를 구하는 데 성공하죠. Est suffisant. Le seul argent que je prends est celui que je vole, monseigneur. 그렇게 반역자들에게 쫓기는 신세가 된 안젤리크. 머리를 자르고 염색까지 하며 행색을 바꾸는데요. 드그레즈의 도움으로 감옥에 있는 페락을 마주하죠. 고문으로 만신창이가 되어버린 페락. Si tu vois mon cadavre, méfie-toi. Mourir n'est pas mon fort. Mais toi, tu dois fuir. Non. Je veux que mes enfants grandissent avec leur père à mes côtés. 그녀는 한 번도 하지 않던 말을 하는데요. Je t'aime. 지금까지 페락이 가장 듣고 싶어 하던 말이었죠. Ces lettres, qu'en avez-vous fait? 그리고 드그레즈에게 콩데의 편지에 대해 털어놓는데요. 편지를 성에 숨겨놨다는 사실에 이를 찾으러 가게 됩니다. Alors? Vous les trouvez? Mais c'est pas possible, elles sont là, les lettres. Pas de lettres, rien. 하지만 이미 편지는 사라져 있고 그들을 발견한 콩데의 부하들에게 또다시 쫓기게 되죠. Par là. 잡히기 일보 직전 필립이 나타나 그들을 숨겨주는데요. Contre le mur. 심지어 Est-ce cela que vous êtes venu chercher? 편지까지 가지고 있는 필립. 사실 그날 그녀가 편지를 숨기는 모습을 본 필립이 이를 챙겨뒀던 것이었죠. Ne tardez plus maintenant. 그리고 필립은 아버지의 반역 사실이 담긴 편지의 일부를 보여주는데요. 끝을 예감한 그는 자살을 하게 되죠. 그리고 안젤리크는 긴밀히 왕궁에 들어오는 데 성공합니다. Sire! Je suis la comtesse de Pérac, née Angélique de Sensé, fille du baron de Sensé de Morand. Et voici. 페락의 억울함을 호소하며 진짜 반역자들의 이름이 적힌 편지를 전하는데요. 하지만 Les comploteurs, comme vous dites, ne me menacent plus. 자신의 최측근이 된 그들이 필요한 황제는 편지를 태워버리고 말죠. Trop indépendant, trop puissant. Et pour cela, il doit mourir. C'est au tribunal d'Angers. Ce n'est par vous. Vous êtes son bourreau. Vous oubliez à qui vous vous adressez? 결국 모든 계획이 수포로 돌아갑니다. Coupable de complot contre l'Église et le roi, lequel il sera mené sans délai en place de grève et brûlé vif sur un bûcher. Le condamné voudrait-il dire quelque chose? Quel remords, quel regret. Puis-je avoir vu ma vie passionnément. Et elle m'a permis de rencontrer une femme unique. Et que mon plus grand désespoir,
c'est de la quitter. 결국 화영대에 오른 페라. 안젤리크가 보는 앞에서 죽음을 맞이하고 맙니다. 그리고 홍대의 신북은 안젤리카마저 죽이려 하는데요. 도망치던 그녀는 강의 몸을 던지게 되죠. 남편을 잃은 슬픔과 함께 의식을 잃어가는 그녀. 그리고 얼마 지나지 않아 강가에서 그녀의 시체가 발견됩니다. Je reconnais également Angélique de Sancé. Qu'elle repose en paix. 하지만 사실 그녀는 살아있었죠. Plusieurs fois, on a pensé te perdre. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé noyer, Nicolas? 그녀를 도와준 건 오랜 친구 니콜라스였는데요. 뒷골목의 왕이 된 그는 죽은 여자 거지의 시체로 사람들을 속인 것이었죠. Nous ne sommes que misère et vengeance. 짝사랑해온 그녀에게 함께하자고 제안하는 니콜라스. La sœur et son mari, le procureur, sont exilés en province. 그리고 그녀의 언니가 그녀의 아이들을 버렸다는 사실을 알려주죠. Allez, allez! Les enfants! Maintenant, ça va. Là! Qu'est-ce que tu fais, la gueule? L'argent, je te dis. 20 sols, tu dois payer, sinon j'appelle. 살인까지 저지른 뒤 아이들을 데리고 도망칩니다. 망가질 대로 망가진 그녀의 눈앞에 황제의 행렬이 지나가는데요. C'est Louis Dieudonné de Bourbon. Louis XIV, roi de France. Un jour, je reprendrai mon rang, je deviendrai puissante et riche, et je réhabiliterai le nom des Pérac. 그리고 다시 니콜라스를 향해 돌아가 뒷골목의 여왕이 될 그녀의 미래를 암시하며 영화는 끝이 납니다.